आज मैं आपको 2 स्टोरीज बताऊंगी। एक तो महविश हयात के हवाले से। लोग उनसे अक्सर सवाल करते हैं कि आज तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की। क्यों नहीं की, इस बारे में हमने कुछ खबर निकाली है और कुछ महविश हयात ने खुद बताई है, ये भी आपको बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर मैं हल्की फुल्की स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करती हूँ और आज मैं आपको 2 स्टोरीज बताऊंगी। एक तो महविश हयात के हवाले से। लोग उनसे अक्सर सवाल करते हैं कि आज तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की। क्यों नहीं की, इस बारे में हमने कुछ खबर निकाली है और कुछ महविश हयात ने खुद बताई है, ये भी आपको बताना है। और साथ ही साथ आज आपको सानिया मिर्जा के बारे में बताऊंगी। सानिया मिर्जा के बारे में लोग ये कहते हैं कि उन्होंने ये रिश्ता क्यों खत्म किया, क्या वजह बनी। अब सानिया मिर्जा जो है, उन्होंने खुद ही बता दिया ये रिश्ता उन्होंने क्यों खत्म किया, क्या वजह बनी, क्या उन्होंने बताया, ये भी आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो बात करते हैं महविश हयात की, जिन्हें तमगा इम्तियाज भी मिला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और फिल्म्स की उन्होंने बहुत सारी। और ईद पर उनकी फिल्म दगाबाज दिल जो है वो लॉन्च हुई और इस वक्त उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो शेयर की अपनी लाइफ के हवाले से। बहुत से सवालात उनके बारे में किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं बहुत ही अपराइट हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही नक्चड़ी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत रिजर्व्ड रहती हैं। महविश हयात कहती है कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की हामिल हूँ और लोग जो हैं इसलिए मुझे अप्रोच करते हुए डरते हैं। शायद यही वजह है कि आज तक मेरी शादी नहीं हुई। फिर उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो पार्टनर आए कोई बहुत अच्छा इंसान हो, उसे फाइनेंशियली भी स्टेबल होना चाहिए। फिर वो कहती है कि मुझे ये पसंद है कि इंसान खूबसूरत ना भी हो, नॉर्मल हो, लेकिन पर्सनालिटी अच्छी हो, अपने आप को अच्छा कैरी करता हो, फाइनेंशियली ज़रूर स्टेबल हो, लेकिन साथ ही साथ वो कहती हैं कि उसकी नेचर जो है फन लविंग हो, यानी कि हंसमुख इंसान हो। क्योंकि वो कहती हैं कि मैं खुद बहुत सीरियस हूँ और इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई ह्यूमर हो, कोई रोमांस हो, तो वो मेरे पार्टनर में ज़रूर हो। फिर उनसे पूछा गया कि भाई आपने शादी क्यों नहीं की, तो कहती हैं मेरी शादी ना करने की असल वजह जो है, लोग कहते हैं कि बल्कि मैं आपको बताऊं, बाकी तो लोग कहते हैं कि मैं हयात को जिंदगी में एक बहुत बड़ा धोखा मिला। शायद शादी ना करने की एक वजह वो भी है, उनको किसी ने ऐसा छोड़ा कि उनकी जिंदगी में दुख ही दुख भर गए। लेकिन महविश हयात ये कहती है कि मेरी शादी ना करने की वजह असल में ये है कि मैं बहुत ही परफेक्शनिस्ट हूँ। मैं हर चीज को 100% देना चाहती हूँ। मैं जब तक अपने करियर में काम कर रही हूँ, मेरे कुछ गोल्स है, मेरे कुछ ख्वाब है जिन्हें मैंने हासिल करना है। इसलिए वो कहती हैं कि मैं इसलिए अभी तक मैंने शादी नहीं की। मेरा करियर सफर ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे काम को कोई फर्क पड़े, मेरे काम का कोई हर्ज हो और मेरी शादी जो है मेरे काम को मुतासिर करे, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे काम की वजह से मेरी शादी मुतासिर हो जाए। यानी कि अगर तो मैंने शादी कर ली तो फिर मैं अपने काम को तवज्जो नहीं दे सकती और अगर मैंने काम को तवज्जो ना दी तो फिर मैं पीछे रह जाऊंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैंने काम को ज्यादा तवज्जो दी तो मेरी शादी जो है बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। इसलिए वो कहती है कि मेरे लिए अभी शादी करना मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत से गोल्स हैं जो मैंने अभी अचीव करने हैं। अलबत्ता कुछ लोग कहते हैं कि महविश हयात के साथ भी कुछ सबक कमर वाला मामला है। कुछ जिंदगी में ऐसे दुख और रोग है जिनके बारे में वो जिक्र नहीं करती और शायद यही वजह है कि उन्होंने बहुत अरसा शादी नहीं की और अब वो शादी का इसलिए नहीं सोचती कि उन्होंने कुछ करना है जिंदगी में। आगे चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर जो है जनाब सानिया मिर्जा के हवाले से। सानिया मिर्जा टेनिस स्टार, पाकिस्तान की भाभी बनी, शोएब मलिक से उनकी शादी हुई, बहुत चर्चा हुआ, बहुत लोगों ने पसंद किया। इंडिया में लोगों ने बहुत मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। कुछ लोगों ने कहा कि क्या तुम्हें इंडिया में कोई नहीं मिला था, कुछ लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा किया, कुछ लोगों ने कहा कि हमारा नाम जो है वो बदनाम किया। जब सानिया मिर्जा की तलाक होती है और ये कहा जा रहा है कि सानिया मिर्जा ने खुद तलाक ली, जब उनकी तलाक होती है वो खुला लेती हैं, तो इंडिया में उनको बहुत बुरा भला कहा जाता है। कहते हैं कि आपको समझ आई, पाकिस्तानियों के साथ शादी करने का मजा आया, पाकिस्तानी तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में लोगों ने बहुत उनका साथ दिया। पाकिस्तान में लोगों ने शोएब मलिक को बहुत बुरा भला कहा। इनफैक्ट लोगों ने ये कहा कि सानिया मिर्जा के साथ बहुत ज्यादती हुई। सानिया मिर्जा जो है उन्होंने भी कभी पाकिस्तान को बुरा नहीं कहा। इवन शोएब मलिक के घर वालों के बारे में हमेशा अच्छा ही बोला, शोएब मलिक के बारे में बोलने से हमेशा इज्तनाब किया। लेकिन सानिया मिर्जा की कुछ इंटरव्यूज और कुछ पोस्ट ऐसी थी जिनके अंदर ढके छुपे अल्फाज में वो बहुत कुछ कह जाती थी। इस दफा उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सी बातें की, दिल की ऐसी बातें की जिसके अंदर उन्होंने अपना सब राज जो है वो खोल के रख दिया। यहाँ पर सानिया मिर्जा कहती हैं कि मेरी जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था। वो कहती हैं कि मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट यह है कि मैंने समझ लिया है कि हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता।
یہ انہوں نے شاید اس تناظر میں کہا کہ جب لوگوں نے ان کو بہت زیادہ ٹونٹ کیا، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کی، جب وہ طلاق لے لیتی ہیں، خلا لے لیتی ہیں، اور خاص طور پہ انڈیا میں ان کو بہت برا بھلا کہا گیا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہر کوئی آپ کے بارے میں اچھا نہیں کہہ سکتا، ایون آپ کے گھر والے بھی جو ہے آپ کے بارے میں بہت اچھی رائے ہر کوئی نہیں رکھتا، تو پھر پوری دنیا کی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہر ایک کو خوش کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ کو اس کے ساتھ اوکے رہنا جو ہے وہ آنا چاہیے، اور آپ کو موو آن کر جانا چاہیے۔ انفیکٹ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جب لوگوں نے ان کے بارے میں بہت کرٹیسائز کیا، ان کے اپنے ہی دیش میں، ان کے اپنے ہی ملک میں، تو انہوں نے یہ سیکھا کہ زندگی میں ان چیزوں کو برداشت کیسے کرنا ہے، یہ نارمل سی چیز ہے، آگے بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ آپ ہر ایک کو خود کو ہر ایک کے سامنے منوا نہیں سکتے، اور ہر ایک جو ہے آپ کو پسند کر سکتا نہیں ہے۔ پھر ثانیہ کہتی ہیں کہ کیا میں نے اپنی زندگی میں بدلا؟ سب سے زیادہ وہ کہتی ہیں کہ میرے اندر برداشت کرنا پیدا ہوئی۔ زندگی کے اتنے سالوں کے بعد سب سے زیادہ برداشت کرنا میرے میں پیدا ہوئی جب میرا بیٹا پیدا ہوا۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ بچہ جو ہے آپ کو پیشنس جو ہے وہ سکھا دیتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ اذہان نے میری زندگی میں یہی لایا، مجھے پیشنس سکھایا۔ ان ادر ورڈز انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب برداشت کرنا ہوتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، جذباتیت کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ وہ جذباتیت جنہوں نے ان کو شعیب ملک سے شادی کے لیے راضی کیا، اور وہی جذباتیت جس نے ان کو شعیب ملک سے خلا لینے پر بھی مجبور کیا، وہی جذباتیت جو ہے وہ کہتی ہیں اس کی اب آپ کہہ لیجیے کہ اس پر قابو کرنا آ گیا ہے، زندگی کو سنبھالنا آ گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہر وقت جڑے ہوتے ہیں جو ہر وقت کہتے ہیں کہ آپ بہت پرفیکٹ ہیں، آپ بالکل صحیح ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ بالکل درست کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ضرور ساتھ ہونے چاہیے جو آپ کو بتائیں کہ آپ کی غلطیاں کیا ہیں، تاکہ آپ اپنی تصحیح کر سکیں، کیونکہ جب اگر ہر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ صحیح ہیں تو پھر آپ اپنے غلط فیصلوں کو درست نہیں کر سکتے۔ کچھ غلط فیصلے انہوں نے کیے زندگی میں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اب درست کر لیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ زندگی میں سیکھا کہ کون لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ برے وقت میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس برے وقت کا ذکر کیا کہ جب شعیب ملک نے ان کو ایک ایسے اندھیر کمرے میں چھوڑ دیا تھا جہاں سے نکلنے کا سجائی نہیں دیتا تھا ان کو کوئی راستہ، اور اس کے بعد وہ راستہ جو ہے انہیں سجائی دیا، انہیں دکھائی دیا، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہے ان کی نظر میں آئے، اور ان لوگوں کی ان کو پہچان ہوئی جو ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ زندگی میں بہت کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے، صبر جو ہے زندگی میں آتا ہے تو پھر زندگی جو ہے سنبھلتی ہے، یہ سب کچھ انہوں نے کہا۔ یعنی کہ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ متاثر ہوا جذباتیت کی وجہ سے، لیکن اب ان کی زندگی میں آ گیا ہے صبر۔ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا، مزید آپ بتائیے گا کہ آپ کیا سٹوری سننا چاہتے ہیں، بلکہ آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ کچھ موضوعات پہ بات کی جانی چاہیے تو وہ ضرور میرے ساتھ شیئر کیا کریں۔ کچھ خبریں جو شاید ہماری نظروں سے نہیں گزر پاتی اور آپ کی نظروں سے گزرتی ہے اور آپ کو تشویش ہوتی ہے اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں، کیونکہ میری پوری ٹیم ہے، اور جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم اس کو پورا ڈگ آؤٹ کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جن میں آپ کو نہیں معلوم ہو رہا ہوتا کہ اصل کہانی کیا ہے، آپ ہم سے شیئر کریں، ہم آپ کو اس کی اصل کہانی لا کر دیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔